Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yung Tuhan. may pinon. Kami mendoakan Bapak Ibu Saudara. Ngayon sa yung si may to, si kalay to ko. Kami berharap Bapak Ibu Saudara yang di rumah semuanya baik-baik saja. Ngayon sa himong yung si may say kajung tu onho. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Và si kalay siyan lay to ko. Bapa kami dalam kerajaan surga, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan lewat rekaman yang ada. Mohon Tuhan yang akan memimpin untuk setiap kami, kedua hamba-Mu yang lemah, Tuhan pakai supaya boleh menyampaikan isi kebenaran firman-Mu. Dan untuk setiap sidang jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, kami mohon Roh Kudus-Mu juga yang akan memenuhi setiap mereka, sehingga mereka boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan baik Tuhan. Segala kuasa kegelapan atau apapun yang mencoba mengacaukan mereka, kami mohon Tuhan yang akan memberkati supaya dihalaukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yung si may tu may pinon. hari Kamis kita baru saja merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pai si kao sa di king yam ju su xin tian. Puji syukur ini boleh mengingatkan kepada kita sekalian Dia koi si kao sa, di xiang si kao sa. bahwa Tuhan Yesus pernah turun ke dunia, Ju su di king lay to si ka hong. mati di kayu salib, Si say si ka hong. hidup kembali, I pu fat. dan naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap kita orang percaya. Kỳ đi kinh sinh tốt thiên phong kỳ vị trí cao xa xin giả số nhìn di phi vọng. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus ada menjanjikan kepada para murid-muridnya Kỳ mang xin thiên ấy sĩ chết chu yên hi ya cái mùn thú. bahwa akan turun Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai setiap orang percaya. Chú hay xin linh kỳ ấy công hạ lời ấy lo sĩ ca thổng sai. Nah, hal inilah yang akan kita pelajari di dalam masa menunggu kedatangan Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus. Apa saja yang dilakukan oleh para murid Tuhan Yesus? Kỳ nó chỉ cao xa học xếp ya cao xa tên theo xin linh công linh cái thân sĩ kén cái mùn thú do mà sĩ xin á. Nah, seperti yang kita ketahui di dalam masa menanti kedatangan Roh Penghibur, Tuhan Yesus tidak mengatakan berapa lama Roh Kudus akan turun. Chỉ cao xa đi ý mi chủ su một con kem muốn thu thang mãi mi xin linh con linh. Karena kita sudah melewati masa itu, maka kita tahu bahwa ternyata selama 10 hari Tuhan Yesus, murid Tuhan Yesus menunggu kedatangan Roh Kudus. Khi nó chỉ cao đi xin linh con linh, chúng xin linh nó con sẽ thang tăng chủ su xin thiên ship mi theo xin linh tu con linh. Nah, kita akan membaca Alkitab yang diambil di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Nó chỉ cao xa con xin kinh si tu hàng son xin ni chết to ship si chết. Saya akan membacakan terlebih dahulu di dalam bahasa Indonesia, nanti Simu akan membacakan di dalam bahasa Hakka. LAI memberi judul Rasul-Rasul Menanti-Nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Tông mình tu tên theo xin linh con linh chi chỉ chủ Giêsu xin thiên đi theo
kiểu sa chúng cam long san lì Jerusalem cụ chân dỗ dụ ân sĩ nghị ô treo cái lưu xin tông ha mùn thú chúng cái bi tròn Jerusalem hi chính liều sang chiêu sông liều so chú thị ý kiến liều phòng cho cái bi dù bị tệ dỗ hơn ngà cọ ân tệ lệ Philip tua ma to lỗ mai mà thay lại phi thị gì chí ngà cọ quân duy tổng thị sĩ muốn lâu ngà cọ thị gì chí dù thay đi tao nhìn thùng chọ kỳ vi u nhìn lâu giả sư thị ngô trên Maria pin giả sư thị khí dung tu thùng sim áp chi thị hành triệt tổng cộng. Kita akan melihat apa saja yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika menantikan kedatangan Roh Kudus. Ca sở khấn to Chúa Giêsu môn thú thấy tên heo xin linh công linh cái chỉ kén kiểu sa cho liệu anh mãi sĩ chỉnh. Apakah setelah mereka melihat Tuhan Yesus naik, mereka pulang lalu santai-santai saja, diam-diam tidak melakukan apapun sambil menantikan turunnya Roh Kudus? Hay mấy kiểu sa khấn to Chúa Giêsu xin thiên linh heo kiểu sa chú một những bài trong trong ai kiểu sa anh hả nè kiểu sa chú cái bi diam-diam tên xin linh công linh Atau mereka kembali kepada pekerjaan-pekerjaan lama mereka sambil menantikan kedatangan Roh Kudus? vậy cha kiểu sa contoh kiểu sa cái cậu sa cái cùng chọn không hình Nah, ternyata tidak ya. thì đâu sa mẹ nhầm. Kita lihat yang dilakukan mereka sambil menantikan turunnya Roh Kudus. Yang pertama adalah mereka tetap bersekutu di satu dengan yang lainnya. Ya, kiểu môn thu kiểu sa dù gì ha cái cùng chọn thì chị kiểu sa dình dần dù chi phí giao thông. Kita lihat ayat 14 di sini dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati. Kiểu sa cùng sim cái bi hợp gì. Nah, ternyata yang dilakukan mereka adalah mereka tetap terus bersekutu satu dengan yang lainnya. Có nghĩa là kiểu sa dình dần kiểu sa dù so thì chi phí. Bahkan hal ini kita ketahui di dalam mereka bersekutu satu dengan yang lainnya ketika kita melihat di ayat selanjutnya. Thì câu sa con nghi hai Dikatakan kira-kira ada 120 orang, banyaknya di situ mereka bersekutu. kiểu sa chi phí hay rồi dù chị bạn như sức miệng cái môn thu. Jadi mereka menyadari bahwa persekutuan itu begitu penting adanya untuk mempertahankan iman mereka satu dengan yang lainnya. Kiểu sa anh相信cái điều kiểu sa sinh hoạt chi phí kiểu sa có ý vô trì đối Chúa xin chỉnh. Persekutuan itu begitu penting supaya kita boleh terus tetap dikuatkan, diingatkan, diteguhkan satu dengan yang lainnya. Jika cái kỳ trì dù chi phí chỉ cao sa có ý dình dần dù anh ông em hồ cái quan hệ cầu thủ. Maka di tengah-tengah hari ini virus yang melanda kita, chỉ cao sa kinh ha dù anh ông em corona phiang tụ lại cao sau chỉ cao sa. kita memang tidak dapat bersekutu dengan orang percaya lainnya di gereja. Chỉ cao sa nên này cao chay xin thòng lại chi phí. Karena memang itu tidak memungkinkan dan tidak dibolehkan. Chỉ vì dia chỉ cao sa này cao vậy chỉ khôi dia sih. Tapi marilah kita bersekutu di rumah kita dengan anak, istri, suami atau keluarga yang lainnya. Tapi chỉ cao sa có gì sai ca chung, lâu chỉ ca sẽ nhìn chỉ cao sa trong phu lâu chỉ gì đi ca nhìn có gì chi phí. Jangan tinggalkan persekutuan kita dengan keluarga kita di tengah kondisi yang begitu sulit ini. Ca sa mò bụng ca hình chỉ chi phí,所以你嘅
ăn苦难的时节。 Jangan melupakan persekutuan kita di hari Minggu. Meskipun secara jujur kalau tidak ada dikirim WA, kalau hari ini ada hari Minggu, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang lupa bahwa ini adalah hari Minggu. Và thấy sĩ cao sa, mi dạ đi bánh nhẹ sĩ chế, sĩ ca ngô chính trị, sĩ cao sa chi phí, sĩ cao sa ngô kiếm kiếm mạch. Yang kedua yang kita mau pelajari bagaimana para murid ketika dia menantikan turunnya Roh Kudus, yaitu mereka tetap bersehati, tetap bersatu di sini. Sĩ cao sa thêm có ý đi tệ, chủ là số môn thú, kiểu sa lại tên theo sinh hình công điện sĩ chế kiểu sa, nhìn chân, thùng sim, hợp gì. Ada satu kesatuan, satu kesehatian di antara para murid dan para pengikut Tuhan yang lainnya. Kiểu sa, đánh kiểu số gì ha, kiểu sa, đánh kiểu thùng sim, thùng gì, kiểu sa, lại cái đi siêu học. Hal ini dapat kita ketahui ketika kita melihat bagaimana mereka memilih satu rasul yang menggantikan Yudas. Số cái biết kiểu sa, số gì ha, sĩ chế kiểu sa, yêu xin phụ ca nhị trạng, lại thôi thì dù thay vị trí. Nah, di sini ada dua nama yang diusulkan oleh mereka. Kiểu sa yêu thì chút dòng theo miệng lấy. Nah, di antara dua nama itu tentu harus memilih satu di antara satunya. Kỳ đâu sa, ấy xin kỳ chung ấy theo miệng. Jadi mereka harus melakukannya dengan hati-hati. Kiểu sa, ấy anh siêu xím khi xin kỳ. Karena saya yakin di antara dua nama ini mungkin ada kelompok yang menyukai satu dengan yang lainnya. Có nên đi điêu ngoại nhìn chi chung, dù cũng có nhìn cái thùng ấy xin lại chẳng nhìn, thùng ấy đi kèm. Dua nama itu yaitu Barsabas dan Matias. Di trạng chung ấy, ba sa ba, cái dù ma thị à. Tapi yang mereka utamakan adalah bagaimana kedua orang ini bukan yang terbanyak yang memilih dia, tetapi yang terpenting adalah bagaimana hal itu supaya Tuhan mengkehendaki orang itu menjadi satu di antara rasul yang menggantikan Yudas ini. Kỳ điệu xá, mấy con mình xá, tuy tổ phiếu số đặc biệt kiểu xá, tuy chủ yếu ấy dù đi trạng nhìn, có nghĩa là cái thôi thì may chủ yếu số ấy chủ thầy. Jadi ketika mereka sudah mengusulkan dua nama ini, mereka berdoa kepada Tuhan, mengatakan, "Ya Tuhan, Engkau yang mengenal hati semua orang. Tunjukkan kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Kiểu xá, ấy xin kỳ, xin tổ cổ, thì con chú A, nghỉ đi thơ bắt nhìn cái xếm, kiểu nghỉ chúng đi liêu ngạc nhìn chung, chỉ mình nghỉ sổ, kiên xin cái em mà nhìn. Untuk menerima jabatan pelayanan yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Hàm kỳ tại xì thu cái vi phân, liạ vi phân, dù thay đi kín theo bạch điều. Lalu setelah mereka berdoa, mereka melakukan tradisi atau hal yang pada waktu itu mereka lakukan, yaitu membuang undi. Kiểu xa chú dung, giàu chém mấy phóng vật. Lalu dapatlah Matias. Mi ha giàu chút cái miệng chú hay ma thì alay. Dan ketika Matias dipilih, ternyata tidak ada orang yang menyatakan keberatan. Tông ma thì a, quân xiên chút lấy sĩ chết. Có đi lời một nghìn quay quan tùy. Di sini kita dapat melihat bagaimana satu kesatuan, satu kesehatian yang ada di dalam mereka dalam melayani Tuhan. So khi con chút kiểu xa, hay thủng trạng sim si đi nhầm. Nah, mari kita hari ini kita juga boleh bersatu, bersehati bersama-sama di dalam pelayanan Tuhan. Kinh nghị chỉ câu xa, trái này câu thủng ha sim si, thủng ha đi nhầm, vậy si cung chúng. Khususnya
di dalam gereja yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Tiếp biệt hay trong đi cầu thọ vốn chỉ cầu xã cầu vị. Kalau memang pemerintah atau sinode belum mengiyakan kita untuk ibadah di gereja, Ca chủ chính phủ lo sĩ cầu xã kỳ thay phi cái dịp si bằng khi có sĩ cầu xã lại dỗ hát chi phí. maka marilah kita terus beribadah bersekutu di rumah kita Sĩ masing-masing. cầu xã có gì cho đi tàu sĩ chính có gì xây cả chung kỳ hàng. Tetapi kalau satu hari nanti kita sudah diizinkan untuk beribadah di dalam gereja, Ca chủ chủ nhị có gì tệ tô khi cầu phi chi phí kỳ khó. maka ayo kita datang ke rumah Tuhan bersama-sama, kita beribadah kembali bersama-sama. Jika có gì cho gì ha to trần cầu phi kỳ dỗ ha lại chi phí. Jangan kita mencari suatu alasan supaya kita tidak datang untuk beribadah di rumah Tuhan lagi. Jika mỗi chúng mãi đi dù lại mỗi sống sinh thống đi chi phí. Yang ketiga yang mereka lakukan adalah mereka terus tetap berdoa kepada Tuhan. Thứ sáu kiểu xã trong lai chú hay chiến tranh tổ công. Nah, hal ini kita dapat ketahui di dalam dikatakan ayat 14 selanjutnya, dalam doa bersama-sama. Kiểu xã chung ha tổ công. Mereka menyadari doa ini adalah satu hal yang begitu penting dalam kehidupan mereka. Kiểu xã thì tệ tổ công sai kiểu xã sinh phải chung hay chịu bình chú trọng. Oleh karena mereka menyadari bagaimana mereka ini adalah manusia yang lemah dan terbatas. Ini kiểu xã thì tệ chỉ kiểu xã hay nhon nhon anh nhìn. Mereka menyadari tak kalah ketika mereka berdoa, mereka mendapatkan satu kekuatan daripada Tuhan Kiểu Allah xã yang mereka sembah. giá thì tệ ca dụ tổ công chỉ kiểu xã có gì tệ tổ xong đi lại cái lý do lại phải xây địa chỉ cái trong. Nah, maka daripada itu di dalam kehidupan jemaat mula-mula mereka tidak pernah melupakan yang namanya doa.所以在初期嘅教育，叫啥唔填忘記嘅叫啥嘅禱告。 Mereka terus berdoa di dalam segala hal-hal yang menghimpit kehidupan mereka. 咩叫啥？所以哈禱告面對很多困難叫啥都用禱告嘅。 Ada kemungkinan pada waktu itu mereka sedang mengalami satu ketakutan karena masih dikejar oleh prajurit pada waktu itu. 可能叫啥？家成分都會怕，因為叫啥？很本嘅到變定嘅啲對叫啥？啲作哪叫啥？ Maka dikatakan di ayat ke-13, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang di situ. 所以講到叫啥？進到嘅邊叫啥？就上嘅邊啲宅樓房。 Nah, alasan ini juga lah yang mungkin membuat Tuhan Yesus membawa mereka keluar kota, dan di situ Tuhan Yesus naik ke surga menunjukkan kepada setiap mereka supaya menghindari prajurit untuk menangkap mereka. 可能主耶穌曾經講得叫啥？是都叫啥？能夠特別嘅度變定咧嘅作哪叫啥可以去作責希望嘅邊報告。 Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari harus memahami perasaan mereka pada waktu itu. 使用姊妹可以明白有得叫啥嘅係是這感覺。 Di dalam ketakutan-ketakutan yang terjadi, sewaktu-waktu bisa ditangkap oleh prajurit. 叫啥驚慌害怕，可能要嘢叫啥威半嘅變定作氣。 Tetapi mereka terus berdoa kepada Tuhan. 但係叫啥熱切向主禱告， Mereka terus mengandalkan Tuhan. 叫啥熱切依靠主。 Dan puji Tuhan, Alkitab tidak mencatat bahwa mereka ditangkap oleh prajurit ketika mereka menantikan kedatangan turunnya Roh Kudus. 感謝主，當叫啥定喺先年公年嘅時間，呢度叫啥唔可以半變定啲救手叫啥。 Nah, hari ini kita mungkin bertanya-tanya, apa maknanya yang saya pelajari ketika mereka menanti turunnya Roh Kudus dengan saya pada saat ini?
这个啥可能相当，这个啥你也是嘅，像是图等候心灵光年是节，这个anh yang panjang di hang Karena Roh Kudus sudah turun dan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah masuk hati kita.因为心灵已经光年，當這個啥信耶穌嘅時節，心靈就係進入這個啥裏面。 Jadi kesannya seolah-olah ketika kita mempelajari masa penantian para murid yang waktu itu menantikan turunnya Roh Kudus tidak ada artinya di zaman sekarang ini. 這個明當可能佢哋使徒心靈光年嘅時節，然後這個其他環境唔相同。 Saya katakan tetap memiliki makna dan arti ketika kita mempelajari firman Tuhan ini. 嚟相信舊是舊啥學習到嘅聖經，熱天有種種嘅意思。 Hari ini kita sedang menantikan dua hal. 這個啥其他等候兩件嘅事情。 Hal yang pertama adalah kita menantikan kapan berakhirnya virus corona ini. Thứ nhất, chỉ có với xong kỹ sĩ cái corona yang mới có hệ. Hal yang kedua kita menantikan kapan kedatangan Tuhan Yesus yang supaya boleh segera datang menjemput kita kembali kepada pangkuannya ke rumahnya. Thứ nhất chỉ có啥với xong Chúa Giêsu kỹ sĩ tốt chân lời sẽ chỉ có啥khi thiên apa cái nào. Sungguh kita sudah tidak betah, tidak tahan lagi dalam kehidupan di dunia ini, apalagi dalam kondisi saat ini. Chỉ có啥kinh ha kinh công chúng chính chỉ có啥tin yang bản hi miền tây困难. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah kehilangan pekerjaan. Còn nên thì chỉ mai đi kinh sĩ sau cho công作. Mungkin usaha kita sudah terkena dampak sehingga sepi. Còn nên chỉ có啥sĩ nghiệp đi kinh lăng tham Sehingga kita harus menjual segala sesuatu barang berharga kita untuk memenuhi kebutuhan hidup Còn nên kita. chỉ có啥may đi chỉ có啥so số này东西lại cái ấy chỉ có啥cái chỉ có啥sử dụng. Atau mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang sudah mulai tidak betah di rumah karena sudah jenuh dan lain sebagainya. Còn nên khi ông chỉ may chỉ kinh cái bộ ha phản điều chỉ có啥thì anh yang phản trong con những gì. Mari kita mempelajari murid Tuhan Yesus ketika menantikan turunnya Roh Kudus. Chỉ có啥khi na ấy họ xếp cái mũi thủy trong họ xong kỳ tên heo xin mình công mình ấy xì heo gì trong. Yaitu mereka tetap bersekutu bersama-sama. Kiểu啥tin chân cho gì hai yếu chi phí. Mereka bersatu satu dengan yang lainnya, Kiểu bersehati.啥vì chi同心vì chi trong ấy chi nhầm. Dan mereka terus berdoa kepada Tuhan. Kiểu啥chính trị trong chủ của kiểu to có. Mereka terus mengandalkan Tuhan. Kiểu啥chính trị chỉ không chủ Yesus. Biarlah kita boleh melakukan ketiga hal ini sama seperti apa yang sudah mereka lakukan. Chỉ có có gì so đi sam trong sự情họ trong muốn tu tông chỉ so cho ý trong. Ayo kita bersekutu dengan keluarga kita. Chỉ có啥lời cá thiền không dù cầu túng. Ayo kita bersehati dengan orang-orang yang ada di seluruh dunia ini, bersehati supaya dapat mengurangi virus corona ini dengan bersekutu di rumah kita masing-masing. Chỉ có啥thấy cả chúng đang lâu thùng sĩ cái không ai nhìn đi trong thùng nhị thùng sim pháp chi ấy xong kể chỉ có啥nhóm ban lời thật thì liye nhong ai corona kiang ai cầu xong. Bersehati supaya kita bisa melayani Tuhan bersama-sama. Chỉ có啥ấy thùng sim có gì đi trong đi thùng lại si phong trùng. Terlebih secara khusus kita bersehati di dalam memuliakan Tuhan di dalam segala tingkah laku yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Chung rồi chỉ có啥cái sản phẩm hàng vị không lấy chung nhau xong kia miệng. Dan kita terus andalkan Tuhan dalam hidup kita. Chỉ có啥sản phẩm không chỉ câu chỉ cả chủ. Kita doa terus kepada Tuhan. Chỉ trong chủ tổ con. Jangan sampai melupakan Tuhan. Mau tiang piao chỉ có xã chủ. Mari kita terus
memohon belas kasihan kepada Tuhan. Cao xã vị trí hiểu chủ liền miền. Karena kita tahu hanya Tuhan yang dapat membuat segala sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Vì mi chỉ cả chủ này kêu gì con này sự情, chính vì con này sự情. Mari kita akan berdoa. Chỉ cao xã lại to có. Thiên Abba, ngao xã cầm chia nhỉ, chủ vì mi nhỉ hay ngao xã cái bóng chỉ, chủ xây ăn to, ngao xã quân ăn chung, ngao xã tí tệ, chủ Giêsu hay ngao xã gì khảo, chủ ngao xã tí tệ nhỉ quăng bay, đi cây muốn tù, nhỉ sinh sống trên đi đọc, tapi ngao xã cầm chia nhỉ quân nghe cái sống sinh nhỉ nhìn. Này kêu tên heo nhỉ, xin đừng con nhỉ chỉ chạy, kêu xa chính tràn, này kêu dù ok, rồi ha chi phí, rồi ha lại chủ vị trí, để dù anh nhau ngay, tổng sinh học gì, cho kẹp đi, đi kinh bay nhỉ, tổng sinh học gì, chủ tên heo xin đừng lấy con liền, kêu xa, cho này kêu kèn chạy tao cổ, chủ này kêu tệ chọn nhỉ cái tổng chạy. Chủ nhà cái gì thì ya chạy ngầu xả xin lòng, nhà cái phụ đi để đi ya chạy ngầu xả xin lòng, xin ngầu xả chạy đi quân năn, chủ mỏ nay phản này, chủ kinh không chung, ngầu xả tên heo, chủ nhà cái anh tiền, chủ ngầu xả đi tệ nhìn với theo ngầu xả, chủ sống theo đấy, xong mình chi vi, để gì không nhỉ, để chọn xin đến này nói về, để chọn xin đến này bóng chỉ, để chọn xin đến này chủ chủ cái quan trọng. Ngao xã tại tội xin đến ngao xã cái này đi chính tranh có gì rồi ha rồi dù rồi同時合意嚟施幫助嚟叫到天用智慧chính tranh彼此可以溝通ngao xã tên heo rồi dù nghĩ nghĩ ngao xã có gì chính tranh có nhà men chèn hi kinh bay nhỉ ngao xã tên heo nhỉ rồi nghĩ nghe tôi chẳng lại chịu ngao xã xin ngao xã xiong hi nhà cái chính nghĩa chỉ chạy ngao xã có gì cầu cầu thiên nhiên ngao xã có gì dùng châu chủ Giêsu miệng, phúc Giêsu xin miệng to con. Amen. Amin.